নমস্কার, দেখছেন এবিপি আনন্দ। আমি অমৃতা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। শুরু করছি 7টায় বাংলা। রাজপথের নাম বদলে আজ থেকে কর্তব্য পথ। ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। রাজপথের নাম বদলে আজ থেকে হতে চলেছে কর্তব্য পথ এবং ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। A long history of colonial rule is left in India, remnants that are now being left behind to create visibility for a new India. This complete area has always been a symbol where governance in the country rests, and people from all across the country come in droves to see the elegant beauty of this place, while keeping pace with the times, providing better amenities, adding aesthetically to the place, all the while keeping the original flavor and construction in the stone in mind has been a part of this project. आज महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का अनावरण भी होगा और साथ ही साथ अब तक जिसे हम राजपथ के नाम से जानते थे उसके नए नाम के साथ अनावरण होगा, उद्घाटन होगा और ये नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। और ये विहंगम दृश्य जो ऊंचाई से हम देख रहे हैं, जैसे पक्षी की आंख से देखते हैं, बहुत ही आकर्षक इंडिया गेट और ये संसद भवन हमें यहाँ नजर आ रही है। ये नई संसद भवन बनेगी, उसके सामने कुछ और साथ ही नए भवन बनेंगे, उसमें विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट हम कह सकते हैं क्षेत्र बनेगा और आकर्षक भी। In fact, the redevelopment project of the Central Vista, which is the nation's power corridor, envisages a new triangular parliament building, a common central secretariat, revamping the 3-kilometer Rajpath, which will soon be. কথা বলবো বিজেন্দ্র সিংহ, প্রতিনিধি টেলিফোনে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। বিজেন্দ্র, ইন্ডিয়া গেটে আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। আর ঠিক কতক্ষণের অপেক্ষা মূল অনুষ্ঠান শুরু হতে? অমৃত, আর কয়েক মিনিটেরই অপেক্ষা বলা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী জাস্ট পৌঁছবেন হয়েছে, কেন সবাই অপেক্ষা করছেন এখন যে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছানোর জন্য ওয়েট করা হচ্ছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি চলে আসবেন এবং তারপর প্রথম কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী যে নেতাজির মূর্তি এখানে বসানো হয়েছে 28 ফিটের, যেটা 280 মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর দিয়ে, সেটার উন্মোচন করবেন এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া গেটের দিকে হেঁটে যাবেন। সেখানে যে বাকি কর্মসূচিগুলো রয়েছে সেটা তিনি অংশ নেবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা কর্তব্য পথ গত 1 বছর থেকে বেশি সেটা সাজানো হচ্ছিল, যেটা রাজপথ আগে নাম ছিল, তার নাম পরিবর্তন করে কর্তব্য পথ করা হয়েছে, সেটাকে তিনি উদ্বোধন করবেন আজকে প্রধানমন্ত্রী। এবং দুদিকে যে ঝর্ণাগুলো লাগানো হয়েছে, সাজানো হয়েছে, প্রায় 1 বছর ধরে কাজ যেটা করা হয়েছিল সেটাকে তিনি উদ্বোধন করবেন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী আজকে সেখানে হেঁটে তিনি নিজে ইন্ডিয়া গেট থেকে আসবেন এবং প্রায় 3 কিলোমিটার রাস্তা ইন্ডিয়া গেট থেকে রাইসিনা হিল রিয়েচক অব্দি, এই 3 কিলোমিটার রাস্তাটাকে দুদিক থেকে সাজানো হয়েছে, ক্যানাল লাগানো হয়েছে, ফাউন্টেন লাগানো হয়েছে এবং প্রথমে আশঙ্কা করা হয়েছিল হয়তো সেখান থেকে গাছগুলোকে কাটা হবে, কিন্তু আজকে যখন আমরা দেখতে গেছিলাম সেখানে গাছগুলো সব আগের মতনই রয়েছে সেখানে এবং ভালো করে সাজানো হয়েছে, যেখানে আগামীকাল, পরশু এবং তারপরেও নেতাজিকে নিয়ে ডকুমেন্টারি দেখানো হবে। বিশেষ করে ইন্ডিয়া গেটের যে ওয়াল রয়েছে সেখানে একটা অডিও ভিজুয়াল প্রোগ্রাম বানানো হয়েছে, সেটা নেতাজির উপর, সেটা আজকেও দেখানো হবে এবং আগামীকাল, পরশু সেটার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। 7টার সময়, 9টার সময় আগামীকাল দেখানো হবে। এবং এই মূর্তিটা যেটা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি, গ্রানাইটের মূর্তি, যেখানে আগে হোলোগ্রাম স্ট্যাচু গত বছর 23 তারিখ বসানো হয়েছিল, পরে সেটা নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে থাকো আমাদের। Ministry of Culture had provided a place in Delhi. So this was brought to Delhi, where Arun Yogiraj and his team of dedicated sculptors gave time to carve out the statue, which shall be unveiled in a short while from now. बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया कि लगभग 30 फीट ऊंचा ये ग्रेनाइट का पत्थर जब तराशने के लिए लाया गया, उसके बाद 28 फीट ऊंची, 6 फुट चौड़ी और 65 मीट्रिक टन वजनी ये प्रतिमा तैयार हुई, जिसका अनावरण कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
আর মাত্র কিছুক্ষণের অপেক্ষা, আর কিছুক্ষণের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখানে এসে পৌঁছবেন এবং প্রথম যে কর্মসূচি রয়েছে অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী। There is a naval band also positioned, which shall play Kadam Kadam Badhai Ja, the INS song, and all eyes now towards the entry gate from where Prime Minister Shri Narendra Modi will arrive at the venue to first unveil the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and then the inauguration of Kartavya Path. और यहाँ ये बताना भी आवश्यक है क्योंकि उसके बाद एक कार्यक्रम होंगे। जैसे ही अनावरण होगा उसके बाद पंचवाद्यम, और आपने भी बताया कि जो आजाद हिंद फौज का गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, उसे नेवी का बैंड उसकी धुन को प्ले करेगा। माननीय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए यहां अधिकारीगण, मंत्रीगण सभी उपस्थित। The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, arriving at the venue, greeted by the Minister of State of Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore, the Minister of State Culture, Shri Arjun Ram Meghwal, the Minister Housing and Urban Affairs, Shri Hardeep Singh Puri, the Minister of Culture, Shri G. Kishan Reddy, and the Minister of State Culture, Srimati Meenakshi Lekhi. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। Flowers of gratitude and remembrance. One of the greatest freedom fighters India's ever had. जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी, तब इस घोषणा का स्वागत करते हुए नेताजी की बेटी अनीता बोस पाक ने कहा था कि नेताजी भारतीयों के दिलों में रहते हैं और आगे भी रहेंगे। সরাসরি আমরা দেখে নিচ্ছিলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন এবং রাজপথের নাম আজ থেকে বদলে হচ্ছে কর্তব্য পথ। बहुत सारे तो आधी यहाँ से गई है, आधी उधर से।
এখনো পর্যন্ত রাজপথ বলেই যাকে আমরা জানতাম নতুন নামে পরিচিত হবে আজ থেকে সেই পথ কর্তব্য পথ এবং দারুণ আলোকসজ্জায় গোটা এলাকাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ কিছুক্ষণ আগেই সেখানে পৌঁছন এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। ऊंची विशाल प्रतिमा के अनावरण के साथ ही देश के गौरवशाली इतिहास में एक नए स्वर्णिम अध्याय का सृजन करते माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे ठीक पीछे 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्धों में शहीद हुए लगभग 13,000 से अधिक अज्ञात भारतीय सैनिकों के नाम इस पर अंकित। देवी और सज्जनों, आइए आपको सेंट्रल विस्टा एवेन्यू से रूबरू कराते हैं। एक नए परिवेश में देश को दी गई एक अनोखी सौगात। यहां आम जनता की सुविधा के लिए हर संभव स्थान पर वॉकवे का निर्माण किया गया है। आप देख किस प्रकार केनाल्स पर ब्रिज का निर्माण किया गया है। आज कर्तव्य पथ पर आम नागरिकों के लिए 16.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग प्रदान कर रहा कर्तव्य पथ। कहीं भी आपको लॉन पर चलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेडीज রাজপথ আজ থেকে পরিচিত হবে কর্তব্য পথ বলে। গোটা 3 কিলোমিটার রাস্তাকে দুদিক দিয়ে সাজানো হয়েছে, মুড়ে ফেলা হয়েছে অপরূপ আলোকসজ্জা এবং কিছুক্ষণ আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে পৌঁছলেন ইন্ডিয়া গেট এবং সেখানে গিয়ে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये वो पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। आप देख रहे हैं किस प्रकार ग्रेनाइट से पूरे वॉकवे प्लाजा को सजाया गया है। कई नए पोल्स के माध्यम से बेहद खूबसूरत इल्यूमिनेशन सिस्टम को भी इजाद किया गया है। देखने की बात यह है कि पर्यावरण की सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर किसी भी पेड़ को यहां से नहीं उखाड़ा गया है। हरियाली से भरा खूबसूरत नजारा आने वाले समय में देश को आत्मनिर्भर बनाने में एक बेहद मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री स्टेप्ड गार्डन में देश के चारों कोनों से पधारे आदिवासी लोक नर्तक जो अपनी कला का जादू बिखेरते हुए करें। वहां एनडीएमसी के बच्चों के बीच भी माननीय प्रधानमंत्री, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को बच्चे अपने बीच पाकर कैसे प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। और आज जिन बच्चों को ये गौरव हासिल होगा वो
वाकई में उनके जीवन का यादगार लम्हा होगा। कुछ ऐसे क्षण जो ताउम्र पूरी जिंदगी इन बच्चों को प्रेरणा देते रहेंगे। इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, इस तरह से चल कि तुझ पर लक्ष्य को अभिमान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो, पद चिन्हों का बाद तेरे दीप सा सम्मान हो। आप पुनः সরাসরি দেখে নিচ্ছিলাম ইন্ডিয়া গেটে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজপথের নাম আজ থেকে বদলে হচ্ছে কর্তব্য পথ। দীর্ঘ 3 কিলোমিটার রাস্তার দুধার কিভাবে সাজানো হয়েছে এবং গোটা এলাকাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে আলোকসজ্জায় সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছিলাম। নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতিতে তারকেশ্বরে শুভেন্দুর মিছিলের ধুমধুমার, শুভেন্দু অধিকারীতে কালো পতাকা, মহিলাদের বিক্ষোভ, তারকেশ্বরে শুভেন্দু মিছিলে তুলকালাম, পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠছে।